આજરોજ પવિત્ર શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થતા શિવાલયોમાં પૂજા અર્ચના બાદ મહાપ્રસાદનું આયોજન કરાયું। ડીસામાં આવેલ વિવિધ શિવાલયો પર ભોજન પ્રસાદનું સુંદર આયોજન કરાયું, જેમાં ડીસાના SCW હાઈસ્કૂલ પાછળ આવેલ શ્રી રામેશ્વર મહાદેવના મંદિરે પણ આજે ભક્તજનો માટે દાલ ભાત શાક અને લાડુનો પ્રસાદ આપવામાં આવેલ। શ્રી રામેશ્વર મહાદેવના મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનો ભોજન પ્રસાદ અને દર્શનનો લાભ લઈ ધન્ય થયા હતા। अहवाल अशोक ठाकुर बनासकांठा। बोलो श्री रामेश्वर महादेव की जय। मित्रों, आ रामेश्वर महादेव मंदिर जे SCW हाईस्कूल पास आवेलू छे, छेल्ला 34 वर्षथी अहींया भोजन प्रसाद लाडू बटाकान शाक दाळ भात जे आपणे रिजवेट महादेव ए ज रीते अहींया आ रामेश्वर महादेव खाते श्री लाड नोवाणा थरी युवक मंडल द्वारा जाहिर जनता ने प्रसाद लेवा माटे हर हमेश आमंत्रण आपवामां आवे छे अने छेल्ला 34 वर्षथी अहींया प्रसादनुं योजवामां आवे छे। आप मित्रोना आप मीडियाना माध्यमथी हूँ फरीथी सौ महादेव भक्त आपणा सनातन धर्म ने माननारा सौने कहूँ छूँ कि भाई अहींया डीसानी अंदर आ रामेश्वर महादेव SCW खाते आओ अने प्रसादनो लाभ लई अमने धन्य करो। बोलो श्री रामेश्वर महादेव की जय। ओके, आज रोज अहींया शंकर भगवान मंदिर में जे आमना पर शंकर भगवान की स्थापना करवामां आवी छे ए विक्रमभाई द्वारा आ कार्यक्रम अंदर महत्वनो फाळो छे। एमणे आ वस्तु बनावी छे अने बीजुं आना द्वारा जेटला पण लोको भाई आमना भगवानना जे दर्शन करशे एनो बधाने लाभ थशे। बोलो श्री रामेश्वर महादेव की